आता माध्यान्ह आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अभी माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। घेऊन पंचारती करो बाबांचे आरती, करो साईंचे आरती, करो बाबांचे आरती। उठा उठा हो बांधव ओवाळू हार माधव, साईर माधव ओवाळू हार माधव। करोनिया स्थिर मन पाहू गंभीर हे ध्यान, साईंचे हे ध्यान पाहू गंभीर हे ध्यान। कृष्णनाथा दत्त